So the sape is also used in different communities and cultures, such as the Kayan and other Orang Ulu groups. So satu cara di mana masa pandemik ni kita boleh kongsikan alat muzik ini. Bagi saya itu satu kejayaan. Sape itu jadi semakin popular lah. There's actually a long history of boat lute instruments on the island of Borneo. And I think the prominence is obviously right now in the sape, or in the Kenyah community, we call it sambe. And its history comes from something that's deeper, and the version of it is told through different communities and different stories. So the origins, as I have heard it, was in the time when we had shamanic practices, practices in healing rituals. To call on to the spirits required a deep process in which the shaman or the Bali needs to call on to spirits using a large instrument, and it was something that was not convenient, and therefore the spirit had asked for the shaman to instead make an instrument, which is eventually the sampe Bali Dayung. So that's the original sampe, in which it was 2 strings and was used for healing rituals. So that's the version that I know from the Kenyah community, at least. But the sape is also used in different communities and cultures, such as the Kayan and other Orang Ulu groups. So different roots and different stories would come from the different communities as well. So Matthew Ngau Jau is the first practitioner that have willingly agreed to come on board and work with us at Tuyang. So we represent Matthew, and it is our great honor to be able to represent him. And he is somebody who has taught me a great deal in terms of learning about my own culture, relearning a lot of the songs that I used to hear when I was growing up. And he's a great mentor and a great talent for us to work with, and definitely an elder that we respect and deeply admire. Saya Matthew Ngau Jau, seorang Kenyah Ngorek ya, dari Ulu Baram Long Semiang. Saya memang ya bermain sape sejak kecil dulu, dari rumah panjang lah sehingga sekarang ya, telah bermain begitu lama, dan sangat
mempopularkan sapek sejak lama dululah. Ya. Di Rumah Panjang dulu, bila saya masih kecil, Rumah Panjang kan, sapek ini banyak digunakan dulu oleh orang dukun. Dukun mengobatkan orang sebab tak ada doktor, tak ada ubat dululah. Ya, so mereka kalau sakit sangat bergantung kepada dukun. So, dukun menggunakan sapek, ya, untuk mengiringi mereka mengobatkan orang sakit, ya, memanggil roh untuk tahu apa penyakit orang itu. Ya. So bunyi sapek mereka agak berlainan, jauh beza dari bunyi sapek sekarang lah. Ya. Dan ada seorang pasangan dulu, suami isteri, very young, baru kahwin lah. Dan dia sayangkan istrinya. Istrinya ini sakit tenat lah, mau hampir tunggu saja masa. Dan pada satu malamnya mimpi lah, istrinya mimpi dia dengar bunyi sapek sangat merdu. Dan dia bangunkan suaminya supaya pergi ke hutan cari kayu, jenis kayu pokok adau. So suaminya pun pergi dan dapat kayu itu buat sapek sehingga jadi, dan suaminya main sapek itu, dan isteri yang cantik itu yang sakit tenat itu tiba-tiba bangun bila dengar bunyi sapek dari kayu adau itu. Ya, memang saya dah lama buat sapek, ya, dan saya tahu jenis-jenis kayu yang sesuai, ya, dan masih juga kayu adau yang kayu yang saya pegang sekarang, yang main sekarang ni, ada kayu adau, ya, merupakan satu kayu legend untuk buat sapek lah. Baik, sekarang ni ada susah sikit mendapat kayu itu, dan kita pun ubah kepada kayu-kayu yang ada sekarang, ya. So nampaknya, ya, sesuai juga sebab kita sekarang ni gunakan pick up gitar untuk membantu bunyinya, ya. Bila kita buat satu sapek ni kan, kita pergi ke hutan, tebang dan dapatkan ukurannya, ya, macam satu blok, ya, berukuran ikut ukurannya lah, 4 kaki panjang, lebarnya 8-10 inci, tebalnya 4-5 inci macam tu, dan kita akan bawa ke rumah dan tinggal di situ supaya dia dijemur dulu. Nah, tidak bagus kalau kita terus buatlah basah-basah. So kurang-kurangnya kita sebulan lah kita jemurkan sapek itu, tinggal di rumah. Saya mula dengan buat sapek mengambil masa lama lah, 2-3 minggu, sebab saya masih gunakan alat tradisional. Bila dibandingkan dengan bodak-bodak sekarang, ya, mereka menggunakan mesin moden lah, so cepat lagi, ya. Okay, sekarang ni saya pun belajar menggunakan mesin yang moden sekarang lah, sangat membantu saya juga membuat sapek. Ya. Bagi saya selama ini lah, ya, mereka akan datang ke homestay ni, homestay saya kan sini. Dan saya akan beritahu siapa nak belajar sapek, dan tak perlu saya beritahu, mereka sendiri pun datang ke rumah saya ni dan belajar main sapek. Kumpulan yang pertama datang dulu adalah orang Ulu lah, perempuan, lelaki. Mula-mulanya saya takut mengajar orang, terutamanya kumpulan perempuan, sebab ada pantang larangnya dulu kan. Orang perempuan tak boleh main sapek. Dan ini zaman moden, zaman kita semayang, percaya kepada Tuhan sekarang, ya. So nampaknya orang perempuan yang datang belajar sapek itu lebih hebat lagi daripada orang lelaki, lebih terkenal lagi. Jadi contohnya ni pelajar saya yang pertama, kumpulan dulu ada seperti Alina Murang dan sebagainya kan. So tengok mereka lebih cantik lagi, lebih pandai lagi main sapek. Ya. Bagi saya fusion sapek adalah satu kejayaan bagi sapek lah. Sebab apa? Dengan adanya
generasi baru sekarang muda sekarang minat sapek kan, mereka memanglah mengikut generasi mereka suka kan main sapek secara moden. Bagi saya itu satu kejayaan, sapek itu jadi semakin popular lah. Alright, for this next number, this is something very upbeat, and this is called Sae, or it means happy in the Kenyah language. Present to you, Sae. Yeah, people in the back now, please stand up and join us. Come on, Pasiwale, you can do it. Art Adao, it's formed in 2014 by a bunch of friends lah. We actually it wasn't planned at all, you know. We actually come together as a band or like group lah, so individual. And apparently it was during Gawai, so it was in a shopping mall in Kuching lah. It was in spring, you know, mistaken. So they called us up to perform. So we end up performing, and people have very good feedback about us, saying that, hey, why don't you guys form a band and all, you know. So from there onwards, we start to be serious, get serious, and Art Adao was born lah. Art Adao is actually a multiracial group. We comes in the Bidayu, Kenyah, Iban, you know, and we come up together to bring up this concept of world music. Yeah. So world music, as in like we bring traditional music from not only from Sarawak, but also as well as to infuse traditional instruments. Whereby why they need a big sapek back in those days, it's because they need big sapek to produce more sound, louder sound. And to talk about the tuning pegs again, back in those days, the tuning pegs were all made from wood, stick through the sapek itself. And then the strings were actually not from steel; it's from fibrous root, or I would say fibers from a palm tree known as the giman tree, yeah, or the iman, what we call it in Kenya, iman tree. And as well for the electronics, yeah, it's also applied on the pickup. Back in those days, sapek were meant only to be played instead of being like a piece of ornament to show. So, like the design I have here, it's very much intricate and also very fine compared to the sapek back in those days. It could be something very just a simple design, maybe just one spiral or not more than what I have here. So as the pandemic happened, it has really hit us very hard lah, you know, because we can't perform or do any social activities outside to perform anyway. So we use the social media as a platform for us to expose ourselves and to share any new updates about Art Adao. We have Spotify, we have YouTube to promote our music or music video, and we have also Facebook and also Instagram to update our current situation, the activity that we are doing. And then from there onwards, that's how information and also people would know what is happening to Art Adao. So I find that using the internet or social media platform, it's really giving us the impact, you know, for promotion wise lah, which is very, very good indeed. So another example of the boat lute is actually the tapi, or tafe, I believe. There's a lot of different names for it, and it's practiced by the Lun Bawang or the Lun Daye community. And again, the shapes of it is different. The sound it emanates is very different, and
again, the history and origins and purpose is also different. Datu deng, datu deng, datu doi sebuleng. 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 Datu deng, datu deng. Kalau asal-usul mitos di belakang tapi saya rasa tak ada, cerita ada. Cuma ia merupakan satu alat muzik kalau di kalangan suku orang Ulu yang dikenali dengan sape, yang juga ada 3, 4, 5 dan 6 string sekarang. So, tapi mungkin juga diinspirasikan juga daripada alat muzik sape tersebut bagi kami di pergunungan di sebelah utara Sarawak, iaitu di dalam suku Lun Bawang sendiri. Jadi itu sebabnya saya rasa asal-usul tapi ini mungkin diinspirasikan juga daripada apa yang berlaku, ya apa yang ada kepada mereka suku orang Ulu yang lain, yaitu sape. Alat musik tapi ini adalah alat musik daripada suku Lun Bawang, dan kalau di sebelah Indonesia dipanggil Lun Daya, dan 2 string saja, dan lebih panjang, saya katakan dalam bahasa saya lah, lebih kurus ya jika dibandingkan dengan sape yang kita kenali ramai. So dia panjang dan lurus, dan di belakang dia sebenarnya ditebuk, ada lubang. Lepas tu lubang tersebut ditutup, digamkan. So hanya 2 stringnya. Kalau bahasa Lun Bawang kita panggil hanya 2 riman ataupun rabar, sama juga artinya, maksudnya string. Untuk menghaluskan bagian depannya, kita menggunakan yang dipanggil mungkin bahasa universe kita katam, katam kayu, very manual, gunakan tenaga kita sendiri. Sekarang saya ada elektrik katam untuk menghaluskan badan bagian depan ni. Itu yang pertama, dan juga untuk melubangkan dia, dulu mungkin gunakan pahat, dan sejenis parang yang seperti yang blengkok, yang untuk melubangkan kawasan yang belakang ini. Tapi sekarang juga saya gunakan mesin juga untuk melubangkan dia. Kalau kamu lihat di sini ada yang ini dipanggil iti dalam bahasa Lun Bawang ataupun fret. Yang ini kita gunakan rotan, tetapi fret dia kita ubah full key ataupun full tone, penuh, ataupun diatonik. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Tapi kalau original tapi ini cuma pentatonik. Do, re, mi, sol, la. Dia ada 5 saja dia punya tune. So, itu perubahan inovasi yang terkini yang kita buat untuk tapi ini. Jadi ini adalah satu inovasi yang kita buat, tambahkan kita pick up dia. Dan at the same time saya perlukan yang ini yang kita panggil tuner untuk saya seragamkan bunyi kedua-dua string tersebut. Ini dipanggil tuner. Untuk tapi ini saya ada dia punya tagline 2R tapi ataupun 2R singkatan kepada to revive and to reintroduce tapi. Because this ini adalah long lasting yang forgotten alat muzik daripada suku kita Lun Bawang, dan di Sarawak sendiri juga daripada kaum orang Ulu. So saya gunakan 2R tagline itu untuk memperkenalkan, menghidupkan kembali tapi ini, dan dalam yang masa sama untuk menggalakkan orang-orang muda terutamanya terlibat bukan saja dalam memiliki, memainkan alat muzik ini, dan juga membuat alat muzik tapi ini dalam masa yang sama. So, dalam era, saya panggil ni adalah musim pandemik, di mana kita terbatas and uncertainty, semua yang kita rencanakan juga tidak akan terjadi. Jadi, saya mengambil langkah, tak silap saya daripada tahun lepas apabila kita sudah mula MCO. Pertama kali, kerana saya terus ingin memperkenalkan alat muzik ni. Kalau biasanya setiap tahun kita Lun Bawang ada pesta Lun Bawang. Dan pesta Lun Bawang
dibatalkan tahun tersebut, tahun lepas. Dan saya ambil inisiatif membuat online performance melalui media sosial. Dan di sana saya secara online bermain alat muzik ni, dan itu saya lihat dapat membantu sedikit sebanyak membantu memperkenalkan Tapik. Jadi saya lakukan live online, and dalam masa yang sama, kerana saya telah mengumpul beberapa material untuk Tapik, tune-tune Tapik yang original telah kami masukkan dalam Spotify untuk diriliskan tidak lama lagi, dalam sebulan. Bulan 9 akan rilis di Spotify. So, satu cara di mana masa pandemik ni kita boleh kongsikan alat muzik ini. Dan dalam masa yang sama, of course, saya aktif dalam YouTube saya. Khas untuk Tapik juga, tapi banyak tentang Tapik. And rilis semua benda yang saya lakukan seperti membuat Tapik, bagaimana Tapik dimainkan, seperti kelas tutorial Tapik, semua saya buat di dalam media sosial saya. Jadi saya gunakan cara ini untuk menjangkau lebih ramai audiens yang ingin mengenali alat muzik ini. Saya lebih kepada sosial media kerana saya percaya internet boleh menjangkau lebih banyak audiens, terutama yang berminat di dalam string lute begini. I did the contest from my profession jugalah, but mainly for the Lun Bawang. Contest on Busak Baku. Busak Baku is another tune of Lun Bawang. Busak Baku tune challenge, I call that lah. But it's all online. So what I did, I put the YouTube video dalam my Facebook page. I put the video, then I said, from that video, can you come out with all choreography, dance based on that Tapik tune. I cover about 8 peserta, and I so miss with one peserta from Baklalan. And then, yang message aku yang pada, sorry bro, line si bagus. I think that is a good example, right? Yang pada, line si bagus. Because they want to participate. This is people from Baklalan, want to participate in that Busak Baku challenge. But yang pada, at the end, closing that, sorry bro, we cannot make it, the line so bad. We cannot send the video. Wow, I feel like so kesian. Ni tahu si Dampun video is menang for me lah. But so kesian lah because of the line. Digital economy-driven state with high income earning capacity, I truly believe looking in the creative and cultural sectors is the lowest hanging fruit. And I think that we already have the talents here. We already have the people and the infrastructures building up. And therefore, I think if we look at investing in our talents, finding the right platforms to invest in and develop, we will be world-class, I think. Ke semua Sarawak, di ulu-ulu sungai sana, di atas gunung, line coverage kita akan bagus and tip-top, so that everybody can share mereka punya culture, music, identity. Even, of course, for the school student lah, untuk pelajar, mereka boleh akses di internet dengan baik. So, itu harapan saya. What I really want is to have very good internet connection. That's one thing, because everything now is related to the internet. Yeah, and also more exposure of, for example, like maybe a social group who are into the art scenes, could actually go up there and also to do like a workshop, bengkels, gitu. And then that's how I can say it will be effective lah. So, misalnya sekarang ni kita bermain sapek di sini. Dan orang saya di kampung yang jauh kan, tapi ada internet, ya. So, mereka tahu apa yang kita buat dan mereka sama-sama menikmati, ya, perkembangan sapek itu bersama-sama. Bagi pendapat kami lah, mempromosikan muzik tradisional tu dapat pula kat live streaming, Facebook, YouTube dengan banyak lagi kat media sosial lah. Pemuzik tradisional tu setidaknya ada mula sapek juga, setidaknya cari income kat siapa. Dari walaupun PKP tu masa
asyik tentu pendapatan dari menjual alat-alat muzik. Melalui pendapat saya, kita dapat mesti melalui media sosial, video live dari Facebook semua. Selain itu, membuat video seperti berikut dapat menjaga pendapatan melalui views. Pada pendapat kami, cara untuk mempromosikan muzik tradisional melalui internet, kita dapat share video-video yang kita polah ya dengan orang lain.